Ajing ni Master, Ajing. Dili. Lure. Ah, lure siya. Sir, saan kayo? Lord, yun ang gamit. First catch mga idol, mga master. Wala, gamay oy. Smallest catch. Ito, sir. Ito, sir. From Team Laras, Anglers. Gamay. Woo, first catch mga idol, mga master. Balik pang isda. Smallest siya or first catch? So, nakatay smallest and first catch. Lord, ang gamit. So, wala first catch. Something. Okay ka na. Laro to kayo, boy. Okay, buhay pa yung kayo ang isda. Lure ang gamit. Naratay first catch and smallest catch. Buhay pa kayo, kaya nagliyok-liyok pa yun, no? Anglers. Naigo na sa pag-trip. Daghan man sila ko nagtapo. Master, singalan master. Singalan. Ang pangalan? Christian Christian from Jinsan, Laras Boys, Boys. Jinsan Anglers. Jinsan. Laras Boys. Congrats master. Ang linya Congrats. ng sweldo, ang itlog lang ang hindi. Christian Takan, TAC-AN. Takan Oh, TAC-AN. Sa mga master, oh. Congrats. Master Christian. Sangit yun siya sa kuan ba? Sangit ini. Oh, nya nagkirik-kirik pa na oy. Sige, master. Taga Jinsan ang naka Si Team Laras? Si Team Laras, oh, si Christian. Siya nga, Buhay pa yung ganyan na. kirig-kirig pa na ganina. Kanina pagbiraan niya. Nagtapok mo daw ana siya. Ya dong gibuylo hag retrieve. Buhay pa yung sa report. Master, ay congrats. Congrats, first gunter sa kuan. Fire Lord di ba ni? Ito, master, ito. Fire Lord mga master. Crescent Granter. Master, dito ba? Sa ano? Ato si Master. Okay, another entry from Team Usa nga tay Master? Viva Max. Viva Max Anglers. Led by Uncle Denzel. Yun. Ato si Master Kon, nagapitik. Kevin, ay Kent. Master Ken. Master Kent, Alisa. pitik. Pangalan Master? Eric Notarte, From Kidapawan. Oy, Kidapawan Angler. Ayun no. Yeah, basta. Yun. Ayo, buhay pa yung Ajing ni Master, Ajing. Dili, Lur. Lord. Ah, lure siya. Oh, mo po ni kanina, lapu-lapu. Saan tawag Lapu. ani? Lapu-lapu gini. Mahal na kay buhi. Ayun. Master, ato ni baligya sa insik. Mahal na kay buhi unta. Ay. Ang entry na tanyan niya. Sige ter, picture ter. Sa pakto. Nara ter. Grupero sa Ajing. Hey, pas yun bro. Lapu-lapu. Kaya nga yun. Tara, hindi ito ba? Si pangalan Master? Butski, Master. Butski, ya, from Rambar pa, boys. Agdaw. Agdaw, oh, Agdaw Anglers man din day. Yun, congrats Master. Release ta nang kwan. Pagtimbang 20 grams yapon. Not counted akin. I-release na mo ni. Release ta kay. Release na to mga master kay muda ko magunis siya. Buhay pa kayo. Super ha, bye-bye. Ay na jud kaon. Una, na. Lu didulot sug balik. Laso. Ko na. Naluwi nabungog na. Subungog gani. Mudulog balik ko ah. Tura na palalo. Wala na siya. Bye-bye. Magpalaki ka muna. So good morning mga master. Ito ang tournament is officially start na no. Dito na to atong mga co-anglers sa left side sa sanctuary, sa Pantalan na may the best man win. Nga daghan tayong mga freebies karon nga napod tay mga special award, napod tay additional nga surprise award sa atuang padula karon. So ang bugas nga iparapol ipangapa sa atong sponsor.
O salamat sa 35 ka sponsor nato no. Sa tanang sponsors, Silver Seeker, Daredevil Shop, Maui, Arise, Kia Work, Romantize, Justin, Mark Works, Justin Game, Nunit, Kalukoy 2, Ines, Mandaya, Wangki, Kamayos, Jai, PHG, Kaloy Anglers, Boklan, Sibuyan, Alchingero, by Brochino, Yugito, DSC Sticker. Salamat sa sponsor sa sticker no, Pababa, Oppo, SOB, Spacing, Team Kapaw Davao, Santak Team from Mati, GT Tackle Shop, Aston Peace, Mark Works, Jelimon TV from Tawi-Tawi, Jerap, Brian Tackle, and Hero Tackle Shop of Drinks Fishing Adventure. So salamat sa nag-sponsor mga master no. Hopefully this lang sa sponsor sa tuwa kay we target third Giannis Tackle Shop by August. Hopefully all the participants na makita-kita pagyabot niyo tuhon. And God bless us all, may the best man win. Terbihon tani, Malita Angler. Shout out, Master. Hi, Dave Maturan from Malita Anglers Incorporated. Shout out sa inyo mga master diha. Ngaon data. Kani kay kuan papdungag kusog. Wow. Yo. Ayun mga master, entry again. Atin lang po natin na, bahala gamay. Tiki-tiki og kuan. Katambak yun eh. Picture sa talit to. Ayuso eh. Dua ka bukang nakakuha gismulis. Dua. Ay sara di ay. Okay. Prank man tong isa. Enjoy sa dito. Oh, basta niya mo ko gumayan ni. Ayuso eh. Asa man yung tribay? Entry na gyud mga master. Ngalan master? Jesar. Pang taasang angler ni? Mati. Mati angler Sa naman. Labileros. Ayun. Simap. Shout out sa inyong tanan diha. Pati Anglers Federation. Simap, oh. Shout out Simap. Si Map. Dito guys. Sir Marvin de la Cruz. Oh, yun. Marvin de la Cruz. Dalayan yung sitap. Sila kauban nila sila Sir Marvin de la Cruz. Shout out master. Ngalan master, ngalan. Arnel, Tabudlong. Arno ko Tabudlong. Ayun. Ayun, what's up master? Ay, congrats master. Nasaan ngalan master? Harapan, master. Ronald Laraman. Ay, barako angler man ini di ay. Angler. Micro jig. Ayun, shout out sa mga barako angler dia. Entry gede deh, bilang ko nang kuan ron eh. Bro. Bro Elvin. Entry. Tuka lang, patawa na. 140. 10, 20, 10, 20, 30, 40 grams. 40 grams, 30. Ay, kuan. 40 grams. 40 grams. Master Ronald Arapan. Kumain dito, Master. Gakuwag ano? Tambak. Tiki. Dako eh. 40 grams tiki. Longest yun na siya ron. Kung way makakuha lain. Long siguro. Tiki. Bilis bro. Oo. 20. Yan na ma'am. Yan na. Berman. Yan na daw. Fish report. Bantol. Records ni master? Bantol? Oh, cut na, bantol. Okay. Yayay biya ni. Magani, wagi na gikuha kay lisod na. Eh gunitin na kay na. Ayan. Gamay lang ni sir pero guniti. Isa kasi mana ka hilak. Sa ngalan master? Wilbur, Lara, From Davao. Davao gyapon mga master. Congrats master, catch na siya. Bantol. Matanggal na ter, tanggal na. Nya na butang ko ano. Gila mo imong pudgot. Ipta lang sir, putla lang. Iyo. Subbit ra man pudgot na. Yes, kay na. Tanggal man ni. Don't worry. Dintis mo ko sa una. Nag-fishing man lang ko. Swiss fishing na na. Oh. Oh. Okay. Kayo. Timbang sa timbang. Rare catch na, rare catch. Ang red catch. Uy! Gudoy! Now is gudoy day. Nga day tay boss amo. Ayun. This daw sa. Uy, Kwan.
50 grams. 50 grams. 50 grams. 20 raw, bro.